मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मान को मु प्रणाम करुछि। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मान को मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबरी भितर जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। आमे समस्ते जन्म ग्रहण करिचे कौन पाई? ईश्वर को भल पाइबा पाई। समीक्षा करी देखिबे आमे कौन सतरे ईश्वर को भल पाउचे? आमे कहा को भल पाउचे? ना निजको भल पाउचे, निजर परिवार को भल पाउचे, जोटी स्वार्थ अच्छी आत्मीय स्वजन से भल पाउचे। किंतु आमे ईश्वर को भल पाऊने। ता भीतर भी आमे ईश्वर को भल पाउचे। से भल पाइबाटा कौन होइछि ना बांटी हो जाउछि। आमे निजको भल पाइले, निजर परिवार को भल पाइले, स्त्री पिला छुआ को बापा माँ को भल पाइले, बंधु बांधव को भल पाइले, किए भी कुकुर को भल पाउछंती आजिकल दुनिया रे, किए पशु पक्षी रखी भी भल पाउछंती, किए जमी बाड़ी की भी बहुत भल पाउछि, किए पढ़िबा पई भी बहुत भल पाउछि, किए खाइबा पई भी भल पाउछि। जदि एमती समीक्षा करी आपण देखिबे ताहाले आपण ईश्वर को केते भल पाउछंती बा भगवान को केते भल पाउछंती। जदि याको डिवाइडेड कर देबे देखिबे ईश्वर पाखरे खूब कम परसेंट पड़िबो। कारण भल पाइबाटा तो किए पाए ना मन पाए। से मन तो पुणी बांटी हो जाउछि ना, सब आड़ को डिवाइडेड हो जाउछि। देखंतु जोटे आपण भल पाई बसचंती समीक्षा करी देखंतु सेठी निश्चिंत आपण को दुख जंत्रणा कष्ट ही मिलिछि एवं मिलिबो। जदि न मिलिछि निश्चिंत मिलिबो। कारण भल पाइबार पछपटरे गोटे स्वार्थ गोटे कामना निश्चिंत भाव अच्छी समस्तंकर। जोटी भल पाइबारे स्वार्थ न थाए, कामना न थाए, कौन से बासना न थाए, से भल पाइबाटा चिरस्थायी हुए। तेणु भल पाइबाटा एते साधारण कथा नुहे। ठाकुर निगमानंद तांकर शिष्य मान को गोटे कथा कही तुमको कौन सी साधना करिया को पड़िबो नहीं, तुमको कौन सी उपासना करिया को पड़िबो नहीं, तुमको कौन से धारा रे रहिया को पड़िबो नहीं। तुम्हें माने मते खाली भल पाओ, मु तुमको 3 जन्म रे निश्चिंत भाव रे मोक्ष करदेवी। ठाकुर एक कथा कहीदे चली गले। ए कथा को केते जन ठाकुर दीक्षित बा आश्रित लोक माने भल भाव रे बुझिचंती आमे जानी पारुना। समीक्षा करी देखंतु कहा को देखिबार नहीं, निजको देखिबार अछि। प्रकृत भल पाइबाटा कौन? समस्ते कहते भल पाओ, कौन से भल पाइबा? थरे गुरुदेव को
କେତେକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି, ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ସତରେ ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା? ସେଇଠି ଗୁରୁଦେବ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ କେବଳ ଘର ଛାଡ଼ିଛି, ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଛି କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ବିରୋଧ କରି ଘର ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ଖରାପ ଭାବିକି ମୁଁ ଘର ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିଛି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା। ବିଦେଶ ଯାଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଲିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କଥା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ କେବଳ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଛି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରିତ ଲୋକଙ୍କୁ, ଦୀକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଗଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ, ତୁମକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କଥାଟି ରହିଗଲା। କ'ଣ ଭଲ ପାଇବ? ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପାଳନ କରିବାଟା ହିଁ ଭଲ ପାଇବା। ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଉପଦେଶକୁ 100% ପାଳନ କରିବାଟା ହିଁ ଭଲ ପାଇବା। ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ, ନିଜକୁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାଟା ହିଁ ଭଲ ପାଇବା। ସମର୍ପଣ ଅର୍ଥ କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଣ୍ଡରେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବାବା ବହୁତ ଥର ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ପିଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଶରୀର ଭିତରେ, ସେଇଠି ସବୁବେଳେ ମନକୁ ରଖିବାଟା ହିଁ ଭଲ ପାଇବା। ଭ ଅର୍ଥ ଭଗବାନ, ଲ ଅର୍ଥ ଲୟ। ଭଗବାନକୁ ସର୍ବଦା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଲୟ କରିବା, ଦେଖିବା, ଅନୁଭବ କରିବାଟା ହିଁ ଭଲ ପାଇବା। ଭଲ ପାଇବାର ସଂଜ୍ଞା ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାଟା ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କରିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଭଲ ପାଇବାଟା ହିଁ, ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଭଲ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ। ବାବା 3ଟା ଏପିସୋଡ଼ କଲେ, ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପରେ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ, ଗୋଟେ ନିର୍ଭର ଉପରେ, ଏଥର ଥିଲା ଭକ୍ତି ଉପରେ। ତେଣୁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗଟା ଉପରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ କର୍ମଯୋଗ, ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ତାପରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ତାପରେ ପ୍ରେମ ଯୋଗ। ତେଣୁ ସବୁଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ବିନା ଭକ୍ତିରେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ, ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। କେବେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ, ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ନ କଲେ, ଭକ୍ତିଭାବ ମନରେ ନଥିଲେ, ମନରେ କେତେ ଶାନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ କି ତୃପ୍ତି ବା ତୃପ୍ତ ମନ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବେ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବେ, ଆପଣ ଭୌତିକ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ହଉ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ହଉ, ଆପଣ ଭିତରେ ଭୌତିକ ଜଗତ ଜ୍ଞାନରେ ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅହଙ୍କାର ଆପଣ ଭିତରେ ଆସିବ। ମୁଁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ, ମୁଁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ, କି ମୁଁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିବେଶରେ ରୁହେ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଏ ନାହିଁ, ମୌନ ରହେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ ଧ୍ୟାନ ଜପ କରେ। ଯଦି ମନରେ ଏଇ ଭାବଟା ଆସୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଭିତରେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅହଙ୍କାରଟା ହିଁ ଆସୁଛି। ଏଇ ଲାଇଫଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭାବନା ଆପଣ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଏକଦମ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ, ଏକଦମ ପ୍ଲେନ୍, ମୁଁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜୀବନ କାଟୁଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତା ନଥିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରାରେ ଅଛି ବୋଲି ଭାବନା ନଥିବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମରେ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଭାବନା ନଥିବ, ମୁଁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେ ଭାବନା ଆପଣ ଭିତରେ ନଥିବ, ମୁଁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ କର୍ମ କରୁଛି ସେ ଭାବନା ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଇଏ ସବୁ ହିଁ ରହିବ। ସାଧାରଣ କଥା ଇଏ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ, ମୁଁ ସତ କଥା କହିବି, ମିଛ କହିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ପିଲାଦିନରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବା ବୋଲିଛନ୍ତି ପ୍ରେୟାର, ସତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବେ। ସତ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼ ତପସ୍ୟା ଆଉ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର ସତ୍ୟ ଏ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିଲେଣି? ଦେଖିଲେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ, ସତ୍ୟ ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର ନା, ଭକ୍ତି ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର, ପ୍ରେମ ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର, ଭଲ ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷର। ସେ ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷରକୁ ଏ ଜୀବନରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରୁଛେ? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଭକ୍ତି ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ପାଇଁ ମୀରା କ'ଣ କଲେ? ରାଜବାଟୀ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ନିଜର ଶ୍ୱଶୁରାଳୟ ଯେଉଁଠି ସେ ବିବାହିକି ଆସିଥିଲେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ପଳେଇଲେ। ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିଜ ପିତାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭୀଷଣ କ'ଣ କରିଛି? ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ସତ୍ୟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅମର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେ ଅମର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ଭକ୍ତି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନଟା ଲାଭ ପରେ ଯେ ଭକ୍ତି ଆସେ ତା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଜ୍ଞାନଟା ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ହୁଏ, ଜ୍ଞାନଟା ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଆସେ, ସାଧକ ସାଧିକାକୁ ତୃପ୍ତି ମିଳେ, ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ସେଇଥିରେ ସେ ଉବେଇ ଟୁବେଇ ହେଇ ତା ଜୀବନଟାକୁ ସେ ସାରିଦିଏ ବା ବିନିଯୋଗ କରିଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ୱାସ, ନିର୍ଭର, ଭକ୍ତିଭାବଟା ହିଁ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ଅଛି। ତିନିଥର ବାବା କହିସାରିଲେଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାଲିଯିବା ଏବଂ ସେ ସମୟ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଯେତେ ଭୌତିକ ଜଗତର ସମ୍ପଦ ଆମ ଜୀବନରେ ଲାଭ କଲେ, ଯିଏ ଯେତିକି ଲାଭ କରିଛି, ଶିକ୍ଷାଠାରୁ, ଜମିଠାରୁ, ଧନଠାରୁ, ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ, ପୁଅ ଝିଅଠାରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମନରେ କେବେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି? ମନ କେବେ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ହେଇଛି? ମନ କେବେ ତୃପ୍ତି ହେଇଯାଇଛି? କେବେ କାହାରି ହେଇନି। ସେଥିଲାଗି ଲୋକ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ହେଉଛି, ଭଗବତ ପରାୟଣ ହେଉଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନଟାକୁ କାଟିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ନାହିଁ। ଭକ୍ତିର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଭକ୍ତିଟା ଭଜ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି। ଭଜ ଅର୍ଥ ସେବା କରିବା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ସେବା ସ୍ଥୂଳରେ ହୁଏ, ସେବା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ହୁଏ, ସେବା ମଧ୍ୟ କାରଣରେ ହୁଏ। ସ୍ଥୂଳରେ ଯିଏ ଯାହାର ଇଷ୍ଟ, କାହାର ଗୁରୁ ଇଷ୍ଟ, କାହାର ଜଗନ୍ନାଥ ଇଷ୍ଟ, କାହାର କୃଷ୍ଣ ଇଷ୍ଟ, କାହାର ରାମ ଇଷ୍ଟ, କାହାର ମା ଇଷ୍ଟ, ତାର ସମୟଟାକୁ, ଜୀବନ ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଆମର ଜାଣିଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାରେ ଏ ମନ ଏତେ ଦୂର ଆବୃତ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ପଡ଼ିଛି
ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଯେମିତି ସତ୍ୟ, ମରିବି ଦିନେ ସେଇଭଳି ସତ୍ୟ। ଯେତେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସତରେ ଚାଲିଯିବି। ସେ ସମୟ ମୋର ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ କିଛି ନେଇକି ଯିବି ନାହିଁ। କିଛି ନେଇକି ଯିବି ନାହିଁ ତ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୁଁକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ବଞ୍ଚିଛି, ସେଇ ମୁଁଟା କେବେ ମୋ ଭିତରୁ ଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ନିଜକୁ କେବେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ସମୟଟାକୁ ମୁଁ ଅତିବାହିତ କରିଦେଲି, ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଜୀବନରେ ବା ଚିନ୍ତନ କରିବେ ବା ବିଚାର କରିବେ, ଦେଖିବେ ସେତେବେଳୁ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ଆପଣ ହାତରେ ଆଉ ନାହିଁ ଅତୀତ, ଆପଣ ହାତରେ ନାହିଁ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କେବଳ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନଟା। ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନଟାକୁ କେମିତି କାଟିବେ ସେ କଥା ମୂଳରୁ ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଯେମିତି ତା ସମୟଟାକୁ କାଟି ଦେଇଛି, କିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ କାଟି ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ରେଜଲ୍ଟ ସେ ପାଇଛି। କିଏ ଚାଷ କରିବାରେ କାଟି ଦେଇଛି, ସେ ତାର ଫସଲ ଅମଳ କରିଛି। କିଏ ବିଜନେସ୍ରେ କାଟି ଦେଇଛି, ସେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି। କିଏ ରାଜନୀତିରେ କାଟି ଦେଇଛି, ସେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ହେଇପାରିଛି। ଯିଏ ଯେଉଁଥିରେ ତା ସମୟଟାକୁ କାଟି ଦେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟ ତା ପାଇଁ ତ ଜୀବନ, ସେ ଯେଉଁ ସମୟଟାକୁ ସେ କାଟି ଦେଉଛି ତାର ଫଳ ସେ ପାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସମୟଟାକୁ କାଟିଛି ତାକୁ କେବେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛି ସେଇଟା କ'ଣ ସତ୍ୟ ନା ଅସତ୍ୟ? ମୁଁ କ'ଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି? ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବି। କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବି, କାହିଁକି ଭକ୍ତି କରିବି? ସବୁଥିରେ ହ୍ୱାଇ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାବା କହନ୍ତି। କାହିଁକି ଭକ୍ତି କରିବେ ନା, ଭକ୍ତି କଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ମନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅବସ୍ଥା ଆସେ, ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ଅସ୍ଥିରତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ମନ ତୃପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ମନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ମନ ଆଉ କିଛି ଖୋଜେ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନ ସବୁବେଳେ ଖୋଜିବ, ସବୁବେଳେ ଖୋଜିବ, ସବୁବେଳେ ନୂଆ 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 ଚାହିଁବ। ଯେତେ ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଠି ଶୁଣିଲେଣି, ଏଥରକୁ ମିଶେଇ 75 ଥର ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲାଣି। ଆଜି ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖ 2025 ମସିହା ରବିବାର। ଆପଣ ଏତେ ଥର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିଲେଣି। ଭଗବତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ପ୍ରତି ମନରେ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡରେ ସେବା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେବା, ଯିଏ ଯାହାର ଇଷ୍ଟ ତାର ଉପାସନା, କିଏ ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା କରୁଛି, କିଏ 10 ଉପଚାର ପୂଜା କରୁଛି, କିଏ 16 ଉପଚାର ପୂଜା କରୁଛି, କିଏ 64 ଉପଚାର ପୂଜା କରୁଛି। ପୁଣି ପୂଜାଟାକୁ କିଏ ନିଷ୍କାମ କରୁଛି, କିଏ ସକାମରେ କରୁଛି। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ 99% ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଦାନ କରନ୍ତି, ସେବା କରନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ମନରେ ଆଶା ରଖିକି। କେହି ନିଷ୍କାମରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଆଶା ରଖି ଆସୁ 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 ଯେ ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥାଏ, ତା ମନ ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ, ନିର୍ମଳ, ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ ଯେ ସେ ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଚାହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ବିଭୂତି, ସେତେବେଳେ ସାଧକ ସେ ଆଉ ବିଭୂତି ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅନଡିଭାଇଡେଡ଼ ମାଇଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରେ, ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କରି କଥା କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କରି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାଙ୍କରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥ କର୍ମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ମନରେ ସେ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଚିତ୍ତରେ କେହି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭାବଟି ଆସିଛି।
ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଲେଖା ହେଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସପ୍ତାଙ୍ଗରୁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସାର, ଭକ୍ତିଟି ନବମ ପ୍ରକାର, ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଭକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଭକ୍ତିରେ ମିଳେ ରସ ତୃପ୍ତ, ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ଯାର, ସେ କି ଜାଣେ ପ୍ରଭୁ ତୋ ପୟର। ତେଣୁ ଭକ୍ତିରେ ଯାହାର ପ୍ରୀତି ନାହିଁ, ଭକ୍ତି ପୁଣି ତିନି ପ୍ରକାର, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭକ୍ତି, ରାଜସିକ ଭକ୍ତି, ତାମସିକ ବି ଭକ୍ତି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁ ଲୋକ ମଦ ମାଂସ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କଠି ଗୋଟେ ଭକ୍ତିଭାବ ଅଛି। ବହୁ ଲୋକ ବିଳାସ ବେସନ ଭିତରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ସଂସାରରେ ପୁରା ବିଳାସ ବେସନ ଥିବେ, ଭଜନ ଜପ କୀର୍ତ୍ତନ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଚାଲିଥିବ। ଦେଖିବେ ସେସବୁ ରାଜସିକ ଭକ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନରେ କୌଣସି କାମନା ନଥାଏ, କୌଣସି ବାସନା ନଥାଏ, କେବଳ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ରାମଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ବାସନା କାମନା ନଥାଏ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମନା ଥାଏ, ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି କେମିତି ଆମେ କରିବ। ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଦର୍ଶନ ବି ଏକ କାମନା, ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଏକ କାମନା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଭୁଲିଯାଏ। ସେ କେବଳ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ, 24 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଚାହେଁ ମୁଁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ରହିବି। ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଦରକାର ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମପଦ ଦରକାର ନାହିଁ, ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ପଦ ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଦ୍ଧି ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଧି ଦରକାର ନାହିଁ, ବିଭୂତି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ କଥାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିତରେ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ରହୁଛି, ଆପଣ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ରହିଛି। କଥାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ, ପୁଣି ଦିନ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବାକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ତାଙ୍କର ପିତାର୍ଥେ ଖାଲି କର୍ମ ଚାଲିଥିବ। ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରିବେ ଫଳଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଏ କଥା ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ନା ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିପାରିଲେନି ବୋଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କର, ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ କୃପା ହେଲେ ତତେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ତୁ ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିପାରିବୁ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଇ 7 ବର୍ଷର ପିଲା ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଅକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିୟାରେ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦିଆଯାଏ, ଥାର୍ଡ଼ କ୍ରିୟାରେ ବି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦିଆଯାଏ, ଫୋର୍ଥ କ୍ରିୟାରେ ବି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ଦିଆଯାଏ। କେହି ଏଠି ଉଚ୍ଚତର କ୍ରିୟାବାନ ନାହାନ୍ତି, ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ କ୍ରିୟାବାନ ନାହାନ୍ତି, କେହି ୟାକୁ ଶିଖିନାହାନ୍ତି। ମାନସିକ ଜପ କରାଯାଏ, ଶ୍ୱାସେ ଶ୍ୱାସେ ଜପ କରାଯାଏ। ସେ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ, ଦ୍ୱାଦଶ ଅକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ପୁଣି ଏତେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରି ଦିଆଯାଏ ଯେ ଫାଷ୍ଟ 12 ଅକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ କେମିତି ଜପ କରାଯାଏ ଗୁରୁ ବତାଇ ଦିଅନ୍ତି। କହିବାର କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଉପରେ ଟିକେ ଶୁଣୁଥିବେ ଜାଣିବେ, ସମସ୍ତ ପାଇଁ କଥାଟା କୁହାହେଉଛି। ଥାର୍ଡ଼ କ୍ରିୟାରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରା ହୁଏନି। ଫୋର୍ଥ କ୍ରିୟାରେ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଆହୁରି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନିସନ୍ଦିଷୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଥିବେ, ସେ କେବେ ରହିପାରିବେନି କି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବେନି। କାରଣ 10ଟା ଜାଗାରେ ଗାତ ଖୋଳିଲେ କେବେ ପାଣି ପଡ଼ିବନି, ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଗାତ ଖୋଳିଲେ ହିଁ ପାଣି ପଡ଼ିବ। ଏକ ସାତ ସବ ସାତ, ସବ ସାତ ସବ ଯାଅ। ତେଣୁ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି କେମିତି ହେବ? ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ବହୁନାଂ ଜନ୍ମନାମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନମାନଂ ମାଂ ପ୍ରପଦନ୍ତେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ବହୁ ଜନ୍ମ ସଂସ୍କାର ଫଳରେ, କି ସଂସ୍କାର? ମଣିଷ ଭିତରେ 2ଟା ସଂସ୍କାର ରହୁଛି, ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାର, ଗୋଟେ ସୁସଂସ୍କାର। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ସଂସ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସଂସ୍କାରର ଅର୍ଥ କର୍ମର ଫଳକୁ ସଂସ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ନଥାଇ କର୍ମ କରୁଥିବେ ଭଗବତ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫଳ ଆଦୌ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବନି। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଟା
आउ संचित हब ना आउ प्रारब्ध हब ना। ये कथा सीना शुणिले थरे ये कथा को डीपली भाविकी देखिले सतरे कौन ए जन्म एत वर्ष गलानी सतरे कौन मो भितर कर्ता भाव चलीगला। मु कर्ता जगार भगवान को थोइछि से मोर सबकिछि से मोर पथप्रदर्शक मार्गदर्शक से जहाँ उपदेश गीता और भागवत रे कहिसंती मु ताको जीवन रे केबे पालन करे। परदिन जड़े डिसाइपल आश्रम को आसीते शुक्रवार सेन संक्रांति एकादशी भजन चली कहले प्रसाद पाई जातु ना मु प्रसाद पाइबी नहीं बोले कहीं ना आज एकादशी बोले आप जगन्नाथ को भल पाती ना हाँ कृष्ण को भल पाती ना हाँ बोले राम को भल पाती ना हाँ ताले जगन्नाथ मंदिर रे जति कृष्ण मंदिर रे राम मंदिर रे आज कौन फल भोग होइछि अन्न भोग होई नहीं। ना अन्न भोग होइछि बोले ठाकुर जदि आप भल पाती ठाकुर जहाँ खाती आप कौन खाइबे नहीं। जदि आप एकादशी करिसेंती ठीक अच्छी आपणकर लक्ष्य को केवे एक करिसेंती मो भगवत प्राप्ति ପାଇଁ जन्म करछंती। एक दृष्टि रे गुरु कहते सबुरी भितर आत्मदर्शन करिबो बा गुरु को दर्शन करिबो बा इष्ट को दर्शन करिबो करूछंती। मनरो काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य छाड़िछंती एवं जो एकादशी करूछंती ठीक आमे सृष्टि कौन कथा को विरोध करने सबु भगवान कर सृष्टि। आपण 65 वर्ष है एकादशी करिछंती मनरू टिके कामना जाइए भगवत पित्यार्थे भाव आसी आपण रोजगार 10% 5% 1% भगवान को पाई विनियोग करिछंती। आज एकादशी रे प्रभु को नुआ ड्रेस पिंधे तुलसी चढ़ई भल भोग करके प्रभु को नैवेद्य देकी बांटी देइछंती। इरे मन एडिकी नीलठा हेलु छाड़ी ना काम क्रोध लोभ भाषा शोलक गीत केते बोलू बढ़िया पणटा हो वृथा काल कथा तो न भाविलु। इरे मन तू एडिकी नीलठा हेलु माड़ी न दिने वैराग्य भईकी को गोप वृंदावन गलु दिने तो भितर वैराग्य आसी नहीं दिने अहंकार छाड़ीनु दिने रोषे कर क्या खाया दौनु जहाँ श्रम कर उपार्जन करुचु ताकू साधु संत भगवान को सेवारे लगौनु एकादशी करुचु तोर कामना बासना कर बा जितेबाला तो मन तोर निज गुरु उद्धव तू केते पचारो योर माइंड इज योर गुरु जी गुरु को निकट में समर्पित जी जीवन में आर सत्संग बाबा कही जी गोटे कथा को मंत्र मूल गुरु वाक्य कर सी जाइए गुरु कृपा लाभ कर जे मंत्र मूल गुरु वाक्य करने जेते नीति नियम पालन करू जेते जहाँ कहू तार कौथे सक्सेस हम ना। तेणु भक्तिर अर्थ सेवा करवा कर्मयोगे सेवा कला जेकोसी कर्मटी को कला ताको से भगवत कर्म बोली भाविला एवं से भगवान करुचंती बोली अनुभव कला एवं से कर्म रे ता जीवन रे आ क्रिया प्रतिक्रिया रहिला नहीं। जेतबळे कर्ता भाव अच्छी क्रिया प्रतिक्रिया अच्छी जेतबळे कर्ता भाव ता भितर नहीं ता भितर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं मान सम्मान नहीं निंदा प्रशंसा नहीं भल मंद नहीं ताहा हेले आपण कर्म जोग को क्रॉस कले सबु कर्मटा ही भगवत कर्म बोली भाविले झाड़ू मारिबाटा भी गोटे भगवत कर्म जोताटा पॉलिश करवाटा ही भगवत कर्म सहस एग्जाम्पल अच्छी कहले घंटा घंटा भक्ति जोग पर 2-3टा एपिसोड हम देखु से मांस बिकाली मांस बिक्री करथला ता पाखरे शालग्राम थिला से शालग्राम को चिन्हिके ब्राह्मण नहीं आसला घरे फूल चंदन फल दे पूजा कला भगवान कहले ना ना राति रे स्वप्न रे मु से मांस बिकाली पाखरे रहिबी एवं तारी
जो मांस हणा आउ पजा है तार जो अस्त्र से काटे मते भारी बढ़िया आनंद कारण से प्रत्येक कर्म को भगवत कर्म बोली भावितला भगवत बोधरे करुतला से ता भितर कर्ता भाव नथिला जे पर्यंत तुम भितर कर्ता भाव रही मु मोर भाव रही समर्पण आरंभ होने साधना जीवन आरंभ हुए शरणागति तार परिसमाप्ति हुए शरणागति जी जिते समर्पित से भगवत प्रति भगवान प्रति ता हृदय रे मन रे भक्ति भाव ही आसे तार कहा प्रति मन रे राग आ देश भाव रहे राग बोले आसक्ति देश बोले अनासक्त अवस्था माने कहा प्रति तार आसक्ति नहीं कि अनासक्त नहीं कहा प्रति इंग्लिश रे कहले लाइक नहीं कि डिसलाइक नहीं तार ऊर्ध्व को से चली जाइए से सबुरी भितर गोटे स्थिति को ही अनुभव करुच्ची निज भितर अनुभव करुच्ची सर्वभूत जन को अनुभव करुच्ची प्रत्येक कर्म ही भगवत कर्म एवं ताकू भगवत बोधरे करुच्ची से क्रिया प्रतिक्रिया ता रखिनी आपण भाविबे कौन गृहस्थाश्रम रही ये सब पालन करी हबो ये सब किछि कुआई जे गृहस्थाश्रम पाई गृहस्थाश्रम रे सब पालन करी हबो एथिपाई निर्दिष्ट गोटे धारा दरकार से धारा बाबाजी महाराज लाहिड़ी बाबा द्वारा गृहस्थों द्वारा ये ज्ञानटा सारा वर्ल्ड रे प्रचार करिसेंती किभली गृहस्थाश्रम रे रही आम गोटे धारा रे जदि जीवन निर्वाह पालन करि पारिबा ताहले आम भितर कौन होबो ना राधा भावटी आसीबो आम गोटे धारा रे रहीने गोटे भावरे आम रहीने आज गोटे व्रत काली गोटे व्रत काली गोटे उपासना तापरन गोटे उपासना तापरन गोटे पूजा तापरन गोटे पूजा तापर दिन गोटे पूजा माने मनर किभली विभ्रांत अवस्था आमर निष्ठा नहीं एक निष्ठ भाव आमर नहीं सबू ईश्वरीय कर्म तुम भितर एक निष्ठ भाव आसवा ही दरकार कहा को विरोध करिबार नहीं कहा को भूल कहिबार नहीं कहा को निंदा करिबार नहीं कहा को समालोचना करिबार नहीं कारण तुम्हें कर्ता नुहे तुम्हें सब सृष्टि करिन तुम द्वारा सब किसी सृष्टि ही नहीं तुम्हें अढ़ई दिनिया मानव तुम्हें आश्च ईश्वर को भल पाइब भगवान को भक्ति करिब एवं केतबेले जीव से कथा भी तुम्हें चिंता करिबार नहीं तुम्हें तो समर्पित तुम भीतर तो कर्ता भाव नहीं तुम्हें तो भक्ति भाव नहीं बंचीच केवल भगवान को मु भल पाइबी भजन करी ध्यान करी जप करी कथा कहबी तांकरी पिता अर्थे जीवन काटिबी एवं समस्त को देखिले समूह भितर जन को देखी भल पाइबी ता होछि भक्ति भक्ति अर्थ नुह माला गढ़ा भक्ति अर्थ नुह चिता काटिबा भक्ति अर्थ नुह दाढ़ी बाल को बुनिकी रखिबा ये सब करा जाए कौन पाई कि ना जस्ट गोटे माने मेंटाली प्रिपेयर हुए मुझे जगत रे प्रवेश कली ये वेश पिंधिली मते ही भक्ति करिया को पड़िबो मते ही भजन करिया को पड़िबो मते ही भल पाइया को पड़िबो सेतिपई एतिक करा जाए एवं यही सब वेश धारण कले मन भितर टिके सात्विक भाव आसे टिके भल भाव आसे सेति लगी ये सब कथार प्रचलन करा जायछि तेणु कर्मयोग आमर एपर्यंत ठीक है प्रत्येक कर्म को आम भगवत कर्म बोली भाविले प्रत्येक कर्म को भगवान करुचंदी कराउचंदी बोले आमर बोध है आम जो क्रिया जोग दीक्षा ग्रहण करिचे से क्रिया रे आमर निष्ठा आसलानी प्रत्येक दिन गोटे धारा रे आम साधना करुचे प्रत्येक दिन सकाळे साधना मध्याह्न साधना संध्यारे साधना राति शोला बेले साधना ब्रह्म मुहूर्त उठिकी साधना प्रत्येक दिन चली जमती प्रत्येक दिन खाइबा होची प्रत्येक दिन शोइबा होची प्रत्येक दिन झाड़ा जीवा होची प्रत्येक दिन परिश्रम करा जाउची सेही भली भावरे आम निष्ठार सहित श्रद्धार सहित भावर सहित भक्तिर सहित आम कर्म करुचे भगवान को सेवा करुचे भक्ति अर्थ तो सेवा भजन करिबा आम सेवा करुचे
जदि कर्म जोगटा आमर ठीक हो पारि नहीं आमर केबे ज्ञान जोग हो पारिबनी। गोटायर परिपक्वतार आउ गोटे आसे। थरे रामकृष्ण मिशन रे उत्सव चली थाए। उत्सव रे बहुत सेवा कार्य थाए। किए परिवेशन करिवो, किए झाड़ू मारिवो, किए रोषेई करिवो, किए परिबा अमणिया करिवो, विभिन्न प्रकार कार्यक्रम था। स्वामी ब्रह्मानंद रामकृष्ण मानस पुत्र थे। से समस्त काम को तदारख कर देखुले। से देखिकी केते जन को कहले तुम मान द्वारा साधना ठीक ठीक हम। पचारे केमिति आपण कहते द्वारा साधनाटा ठीक ठीक हम। सी कहले ब्रह्मानंद कहले, स्वामी ब्रह्मानंद कहले जे निष्ठार सहित ये भौतिक जगतर कर्म को अति सुचारू रूपे पालन कर द्वारा साधना हम। को लोक झाड़ू मारुची, केमिति झाड़ू मारिबार कौशल अच्छी। आत्मबोध रे मारिबा अलगा, ड्यूटी करवा अलगा, जस्ट ठकी दवाई चालाखी झाड़ू मारिबा बांकर पीबात रही से भाव अलगा, सबूटा जना पड़। आज संध्या बेल सत्संग कहते गुरु समस्त को जानते, भल कि जानते, समस्त को तलिबा ठारू मुंड जाए देखते, प्रति लोक कथबार्ता चाली चलन आचार विचार देखते से सात्विक कि राजसिक कि तामसिक, ता मन कौन चाहूची, से कौन उद्देश्य रखी भल भाव जापारती, किंतु कहते नहीं। केतले डायरेक्ट कहवाटा मना है, इनडायरेक्ट ही कहते। एवं इनडायरेक्ट न कहवाटा बर्तमान जुगे बहुत भल। जड़े ब्रह्मचारी आश्रम थे, से चली जाइछन्ति। किछि दिन पूर्व आम कहूलु कहले कुकुर न कहले ठाकुर। जो बाबा आपण मान एडभाइस दौरान कुकुर कुकुर भो भो है ना, किछि करि पारे ना। न कहले ठाकुर चुपचाप जगन्नाथ बसिचंदी, कृष्ण बसिचंदी, राम बसिचंदी। जेते लोक जी जमती भाव भक्ति नहीं जाऊँची से सेमती रिजल्ट पाउची। से किछि कहउचंती कि जदि ठाकुर कहवा आरंभ करेंगे आपन को देखिए बहुत लोक भल लगे। ठाकुर जहाँ कही गीतार भागवत दीटी ग्रंथ भगवान वाच से कथा आमको कौन भल लगुचे। जदि से कथा आमको भल लगु था आम जीवन में कार्यकारी करते ना। आम शुणुचे, जानुचे, पढ़ुचे, गुरु पाखु से ज्ञान लाभ करुचे, किंतु मन टिकिए से ना। कहीं ना भल ना, आम भल पाऊने, से कथा को आम ग्रहण करें जेहेतु आम भल पाइपारूने। थोड़े देखु सतरे कौन आम दिने गोटे भल मनीष कि ये संसार विदाय नवा। सतरे कौन आम भगवान को मनरे हृदय कौन भक्ति करवा, सतरे से आम मनरे स्थान पाइबे आउ कहीं पाइबे नहीं। आपण कहले ताले कौन साधु होते बा सन्थ होते बा भगवान को भजन करते कौन सतरे समस्त को भूली जावाई, समस्त को विरोध करने ना। गुरुदेव कहले मु साधु होइछि समस्त को भल पाइबा। कौन भल पाइबी ना, सबुरी भितर प्रकृत सत्यटा को मु देखिबी। मु देखुची मो बापा, मु देखुची मो भाई, मु देखुची मोर भौणी, मु देखुची मोर स्त्री। ता द्वारा कौन होउची ना आसक्ति आसुची, ता द्वारा वासना कामना रोची। जो मु सबुरी भितर ईश्वर सत्ता को उपलब्धि करी, आत्मसत्ता को उपलब्धि करी, मोर कहा प्रति मनरे आउ राग देश भाव ही रहिबो ना। समस्त को भल पाइबाटा आरंभ हो। तार कौन सी कर्म रे मो मनरे आउ प्रतिक्रिया ही जाग्रत हेनी कि क्रिया जाग्रत हेनी। जितेबाला मु व्यक्ति विशेष देखी देखिका गली से कौन है ना, मोर केतबले भल केतबले मंद, केतबले आसक्ति केतबले अनासक्ति, केतबले कि प्रकार मनोभाव जे सृष्टि हम ता किछि ठीक आउ ठिकना ना। तेणु प्रकृत भल पाइबाटा आरंभ हम कौटी ना, भक्ति जदि भाव तुम भितर थब प्रकृत भल पाइबाटा तुम भितर प्राप्ति हम बा भल पाइबाटा तुम भितर ही आसब। तेणु कहीं आम मान मनरे बा हृदय
मन गोटे कौन पुणी हृदय गोटे कौन मु आपको मने मने भल पाए आज प्रतिकूल परिवेश है भूलीजी जदि हृदयर सहित भल पाई हृदय भक्ति करुथेबी हृदय स्थान देथेबी कस्मिन काले आपण भूली पारिबे नहीं कस्मिन काले आपण भूली पारिबे नहीं तेणु हृदय जो प्रेयर करा जाए भगवान शुणती मनरे जो प्रेयर करा जाए भगवान केतबले शुणती नहीं तेणु हृदय पूरा पक्का आपण स्थान देइचंदी माने आउ सेतुरु बाहरी पारिबे नहीं टळी पारिबे नहीं तेणु जेतेबेले मनरे श्रद्धा आसीबो विश्वास आसीबो निर्भर आसीबो भक्ति करिवे भगवान को सेतिबेले आपण भगवान को मनरे आउ स्थान देले नहीं हृदय रे स्थान देले जे पर्यंत मनरे श्रद्धा आसी नहीं विश्वास आसी नहीं निर्भर आसी नहीं भक्ति करिने तांकरी पितार्थ आपण कर्म करिना हंती सेतिबेले आपण को आ केतेबेले हृदय रे स्थान देई परिबे जे कोनसी सिचुएशन रे जे कोनसी परिस्थिति रे आपण परिवर्तन होइछि टिके अल्प के कर्मयोग कथा कहली कर्मयोग रे केमती भक्ति भावटा आसीबो कर्मयोग रे केमती भगवत प्राप्ति हबो तापर आसीबे आपण ज्ञान योग को ज्ञान योग बोइले आपण भगवान को विषय रे से परमात्मा परम ब्रह्म को विषय रे गुरु को विषय रे आपण ज्ञान लाभ करिया पे मन रे प्रबल आकांक्षा श्रद्धा भाव सब जागृत हब केमती गुरु कौन भगवान कौन गुरु शिष्यर संपर्क कौन विश्वास कौन भक्ति कौन सेवा कौन सब आपणकर इच्छा हम जानिया टिके 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 मनरे भाव और श्रद्धा आसो से लगी भगवत गीतार लेखा अच्छी श्रद्धावान लभेत ज्ञानं तत्पर संजितेन्द्रिय ज्ञानं लब्धा परां शांति मचिरेणे अधिगच्छति तेणु श्रद्धा आसो से कौन कर गुरुकुल आश्रम को जीव गुरुंकर बारंबार सानिध्य लाभ कर गुरु तत्वावधान गीता भागवत उपनिषद महापुरुषों जीवनी पातंजल योगसूत्र भक्ति जोग पर आधारित सब भक्त मानकर चरित्र पाठ करिया को लागिबो एवं ताक बुझिया को लागिबो सेतरे प्रबल साधकर अहंकार प्रबल मात्रा रे पळै आसे जे भल प्रवचन दे पारंती जे भल गीत बोली पारंती जे भल नाम गाई पारंती जे बहुत अनर्गल शुल्क बोली पारंती एथिरे कोथरे भगवान मिलंती नहीं भगवान एथिरे कोथरे प्रवचन न लभ्य कोथरे आपण पाई परिबे नहीं केवल जदि तांको हृदय रे स्थान देइथेबे तांकर पिता अर्थे समस्त समयटा जीवनटा को काटी देइथेबे तांको व्यतीत केही आपणकर आउ मन रे स्थान पाउ नथेबे ताहाले कौन हम श्री कृपा करिवे हृदय रे भक्ति भाव आसीबो अहंकार आ रहिबो नै देखंतु भक्ति पाई दीटा जिनस बहुत बड़ा कथा विभिन्न शास्त्र विभिन्न कथा लिखा अच्छे गोटे हूँ मनुष्यर प्रयास मनुष्य यदि उद्यम न करिवो चेष्टा न करिवो से कौन तांको केतबेले पाई परिवो प्रयास पर आउट हूँ दृढ़ विश्वास तांको पर दृढ़ विश्वास रखा पड़ो बहुत लोग कहते आम परीक्षा करी भगवान को देखिबो तापर जाई विश्वास करिवो किंतु धर्म जगत रे संपूर्ण उलटा कथा ब्लाइंड लव ब्लाइंड फेथ श्री अरविंद कहले अंध भाव रे मानिनिय भगवान अच्छंती अंध भाव रे विश्वास करिनिय तांको परीक्षा करा जाए ने केमती गोटे भक्ति जगतर कथा कहूची जड़े शिष्य गुरु को पाखु गले वैष्णव धर्म से दीक्षा ग्रहण कले तांको माली जप करिया गुरुदेव देले दिन को 16 माला लक्षे कि 2 लाख कि 3 लाख नाम जप करबा महामंत्र से वर्ष पर जप करी आसी कहले गुरुदेव मु तो जप करिली वर्षे पूरी हला काई कोन हला गुरुदेव कहले जाओ आ गोटे वर्ष करके आसीबो
तापर से कौन कले तापर से कौन कले ना पुणी वर्षक करके आसिले जहाँ को जो जिन भल लगे ना क्या शोया भल लगे बाबा पूर्व कहले क्या गपिया भल लगे क्या ईश्वर कथा भल लगे तेणु निद आसला से शोगले असुविधा कौन अच्छे सब कालियार इच्छा जगन्नाथ इच्छा पुणी आसी वर्षक पर पहुँचले आज्ञा गुरुदेव नाम तो जप करुच्ची कहीं भगवत दर्शन उपलब्धि होने अरे जा गोटे वर्ष जप कर गोटे वर्ष जप कले एमती क्रम 13 वर्ष अतिवाहित होगा लास्ट को कहले ना 13 वर्ष पूरीगला ये माला आपण नियंतु कहीं तो भगवत दर्शन उपलब्धि है नहीं आउ से माला जप करके लाभ कौन अच्छी व्यक्ति सब रेजल्ट चाहती कर्म चाहती नहीं जेपर्यंत व्यक्ति रेजल्ट चाहूँगी ता भितर कर्ता भावटा रोचे जेपर्यंत कर्ता भाव अच्छी से पर्यंत तार दर्शन उपलब्धि अनुभव हम नहीं कारण भगवान कहते भागवत उद्धव मन रखी थबु मु मले तू मते पाइब आम तो मु मरीनी से प्राप्ति केमती मु तो पुणी चाहिए ये सूक्ष्म कथा गोटे बुझे देखिए जो दिन आपण भितर मु मरीजीव से दिन आपण भितर भक्तिर भावटा ही आसो पूर्व जो भक्तिर भावटा आसूची केतक समस्त नुहे हूँ इमोशनाल गोटे भाव प्रवणता गोटे प्रकृत रियल लव आरंभ होनी जितेबले मु मर जेपर्यंत मु जाइली आजिकाली सोमवार कार्तिक मास मंदिर को गली दर्शन करने को जगन्नाथ कि शिव मंदिर को गली प्रबल दला चकटा भिड़ा भिड़ी क्या भितर देखिए सामान्य भगवान को प्रीत्यार्थे निष्काम पूजा करने से जाइए क्या हाथ टेकी से खाया गंडाई दे पार ता मनर शुद्धि पवित्रता केते आसिला एते वर्ष दीक्षा नेला परे तार समीक्षा से करिचे 13 वर्ष पर आसी पहुँचला कहला गुरुदेव मालाटी नियंतु मु मोर जाऊँच गुरुदेव कहले ठीक अच्छे मालाटा को थोई दे घर को जा काली ब्राह्म मुहूर्त आसी पहुँचबू एतिक समय भितर तू भगवान को नाम जप करू नहीं कि भगवान को चिंता करू ना से मालाटी को थोई दे कौन कला ना यात्रा कला जा तार कुड़िया भजन कुटीरे पहुँचला बेसी भगवान देखादेले बेसी मन पड़ा बेसी अनुभव है जिते से भूलिया को चाहिला भूली पारा ना 13 वर्ष जे सब बड़े जप करुच्ची दिन राति से कौन के सहजे भूली पार चित्ते जो प्रोग्राम दिगला से प्रोग्रामटा बाहर ना तापर आसी ब्रह्म मुहूर्त गुरु पाखे पहुँचले गुरुदेव कहले आसिल ना आज ब्रह्म मुहूर्त एवं ब्रह्म दर्शनर समय वर्तमान देखुना लोक केतेटा राति शोचती केतेटा बेले उठुंट उठा बेले शोवा आरंभ हम से लोक कि साधना करेंगे लोक जीवन कहीं रोगग्रस्त दुख जंत्रणा कष्टमय न हो वर्तमान नीति नियम श्रृंखला किसी ना तापर कौन है कहले तुम भगवान को भूली जाइछ भगवान नाम को जप को भूली जाइछ भगवान कथा को भूली जाइछ ना गुरुदेव तो बेसी स्मरण होउची बेसी मन पड़ुची बेसी कौन होउची स्मरण होउची ना मालाटा करूनी मन भीतर तो जप चली मन भीतर तो स्मरण होउची मन भीतर कथा भावुची जिते तुम मन भितर भावी सारे 24 घंटा मन भितर चिंता कर सारे मन भितर भजन कर चलीच तुम तो भगवान अलरेडी प्राप्ति हो जाइए तुम अनुभवटा ना आज अनुभव कर तुम पाखे से अच्छा तुम भितर से अच्छा तुम सब कथा को से देखुं जानुंट सबकि करुँच शास्त्र जहाँ मु भावई जहाँ मु चिंतई जहाँ मु करई मने जगतर कर्ता परम ईश्वर जानुंट प्रतिक्षण अनुक्षणे प्रतिक्षणे सबुले से जानुंट ये अनुभवटा आमर होनी आम भावुचे कौन बिलई दूध पीऊँची क्षीर पीऊँची आखि बुझी भावे तो कहीं देखुना आम सेमती समस्त कर्म कर जाऊे आम भावुचे कहीं देखुना प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक समय से आपण पाखरे सबू स्थान से उपस्थित से कौन न देखुं कौन न जानुं
କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭବ ନାହିଁ। ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିଲୁ ନାହିଁ 13 ବର୍ଷ ସାଧନାର ପରେ, ତାହେଲେ ତୋର ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଛି, ଦର୍ଶନ ହେଇଛି। ଭଗବାନ ତ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ଯେ ଭୁଲି ପାରୁନୁ। ଯଦି ସେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ? ତୋର ଅନୁଭବଟା ଦରକାର। ସାହୁରି ଭଜନରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏଠୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା ତାଙ୍କର ସାଧନାରେ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବଟା ନଥିଲା। ଅନୁଭବ ଗୁରୁଦେବ କରେଇ ଦେଲେ। ଯେମିତି ରମଣ ମହର୍ଷି ପାଖକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବି। ମାସଟେ ଗଲା, ମହର୍ଷି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ମହର୍ଷିଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ସାରା ଦେଶ ବିଦେଶରୁ। ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ସହସ୍ରାରେ ଆଜ୍ଞାରେ ଥାଆନ୍ତି। କ୍ଷୀଣ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଆମର ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳତା, ଯେତେ ଅସ୍ଥିରତା, ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତତା, ଯେତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆମ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଚଞ୍ଚଳତାରୁ। ଯଦି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିବ, ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଚଞ୍ଚଳତା, ସମସ୍ତ ଅସ୍ଥିରତା ଦୂରେଇ ଯିବ। ଲାହିଡ଼ି ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କ'ଣ କଲେ? କହିଲେ ଏ ସଂସାରଟା ହେଉଛି ମାୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଠି ଦେଖ ସେଠି ମାୟା ଅଛି। ଏ ମାୟାକୁ କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ? ସେ କହିଲେ ଯଦି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପରେ ଆପଣ ମନକୁ ରଖିବେ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପରେ ଯଦି ସାଧନା କରିବେ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ମହାମାୟାଙ୍କ ମାୟାରୁ କ'ଣ ହେବେ? ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ। ଯେଉଁଟାକି ଭାଗବତରେ ଅଛି, କ'ଣ? ଶରଣ ପଶ ମୋର ପାଦେ, ନଡର ବିଷୟା ବିଷାଦେ, ମୋର ଚରଣ ଯିଏ ଚିନ୍ତଇ, ସଂସାରେ ତାର ଭୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କହିଦେଉଛନ୍ତି ଶରଣ ପଶ ମୋର ପାଦେ। କେତେ ଥର ତାର ପାଦ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳରେ ଶ୍ୱାସ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। କେତେ ଥର ଆପଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ? ରଜପରେ ବସିଛନ୍ତି କେତେଥର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିକି ଭାଙ୍ଗି ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି? ସେ ତ ସ୍ୱାଭାବିକରେ ଚାଲିଛି। ସେଇ ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ବ୍ରହ୍ମମନ୍ତ୍ରଟି ଭଜନ ଚାଲିଛି। ଆପଣ କେତେ ଥର ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଥର ଛାଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଯାଉଛି ଆସୁଛି, ବାରଣ ନ ହେଉଛି, ଦିନେ ମନ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ। ଲୋକ ହରିବୋଲ କହୁଛି, ହୁଳୁହୁଳି ପକଉଛି, କେତେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଉତ୍ସାହ କରୁଛି, ରାତିରେ ଉଠି ଗାଧଉଛି, ଚନ୍ଦନ ଲଗାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କେତେ କ'ଣ ବହିପତ୍ର ପଢ଼ି ମୁରୁଜ ପକାଇ କେତେ କ'ଣ କରିଯାଉଛି। କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ନା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ତା ଭିତରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କ୍ରିୟା ନ ଚାଲିବ, ଯେତେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜା ପାଠ କର୍ମକାଣ୍ଡ କଲା, କରିପାରିବ? ଯଦି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପାଖରେ ମନକୁ ରଖିବ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମ ଭିତରେ ରହି ଯେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛି, ଛାଡ଼ୁଛି, ତା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି ହୁଏନି। ଭକ୍ତିଟା କେଉଁଠୁ ଶିଖିବ? ରହିଗଲା ମହର୍ଷିଙ୍କ କଥା। ମାସକ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଜି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ବାବାଜୀ ମହାତ୍ମା ଜଣକ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପଥର ଭଳି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ପଦେ ଅଧେ କହୁଛନ୍ତି। ମାସଟେ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆସିଛି କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅନୁଭବ କରି, ମୋର କୌଣସି ବାସନା କାମନା ନାହିଁ। ମହର୍ଷି କହିଲେ ଆଜି କ'ଣ ଯିବେ? ତାମିଲ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରି ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛ ଦର୍ଶନ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ? ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ନା ତୁମେ ବା ନିଜେ ଭଗବାନ, ଆଜିଠାରୁ ଅନୁଭବ କର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଆମେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହଁ। ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ
पुरुषोत्तम जोगरे भगवान निजे कही महीमांस जीवलोक जीवभूत सनातन किंतु जमा बोध हम ना कारण आम देहबोधरे अच्छे अहंकार अच्छे अज्ञानता भितर अच्छे एवं संपूर्ण भाव भगवान को माया बंधन बांधी अच्छे आमर केतबले बोध हेनी मुझे भगवान अंशविशेष भगवान संतान कि से भगवान बोली बोध हम आम कहीं परमात्मा नुह समस्ते भगवान बोध हम ना कृपा नले तांकर आशीर्वाद नले सेतिकी भक्ति भाव न आसिले केबे बोध हम ना तापरे से संपूर्ण भाव तांकर यात्रा को बंद करदेले महर्षि पाखे रहीगले सन्यास दीक्षा ग्रहण कर जीवन टाक निर्वाह पालन करदे सेबेठू से अनुभव कले मुझे आत्मा मु देह नुहे देही मोर जो अहंकार अज्ञानतारू मोर बोध होता कौन मु जड़े व्यक्ति मु खोजुची देख से तुमरी भितर अच्छा तुमर जेते अंतर दृष्टि हम अंतकरण शुद्धि निर्मल पवित्र हम तुम्हें सेते उपलब्धि और अनुभव कर अंतकरण मन शुद्धि हम बुद्धि शुद्धि हम अहंकार शुद्धि हम चित्त शुद्धि हम ताले तुम्हें तुम निज भितर अनुभव कर स्पष्ट जापर मु होची से देख कौन पाइब ना शांति और आनंद देख तुम एकुटिया एवं तुम्हें निर्जनता भितर प्रवेश कर जाइच तुमको परम शांति परम सुख परम आनंद परम बुझा पुणी पड़ो तुमको प्राप्ति होमें निर्लिप्त भाव ही जीवन जापन करुच या किसी सबु संभवपर मंत्रमूल गुरुवाक्य द्वारा जदि मंत्रमूल गुरुवाक्य न कल ये जीवन रे जेते शुण जेते जहाँ कर किसी रियलाइजेशन हम ना तेणु ज्ञान लाभ करने मन में प्रबल आकांक्षा आसो गीता पढ़ी भागवत पढ़ी महापुरुषों जीवनी पढ़ी जो मैंने योग अभ्यास करुँच पातंजल योगसूत्र टी पढ़ी को मैंने उपनिषद पढ़िया को इच्छा कले मो मतरे बेसी पढ़वार किसी आवश्यक ना केवल जदि पढ़ुच टे गीता भागवत ही पाठ कर और जिते गुरु सानिध्य आस गुरुंकर सेवा कर गुरु सेवा कौन कहले समय लगे स्थूल सूक्ष्म एवं जिते गुरु जीवन टाक उत्सर्गीकृत कर दियो देख तुम भितर तुम अंतकरण डे बाय डे केते शुद्धि निर्मल पवित्र होगा लगुच केमिति जानिम ना मन आ किछि चाहिब ना मन किछि प्राप्ति आशा रखिब ना कौन घटना घटीले तार प्रतिक्रिया प्रकाश पाइबनी कौन प्राप्ति हेले प्रतिक्रिया प्रकाश पाइबनी सी सबु बेले चाहूथब मो गुरुदेव मते जो उपदेश देइचंती मु ताकु सबु बेले पालन करी मो गृहस्थाश्रम हो ये ब्रह्मचारी आश्रम हो ये बानप्रस्थ आश्रम हो ये सन्यास आश्रम हो तार कौथरे नाई सबु बेले मु सेई कामटा को ही करी जदि एतिकिता जीवन रे करी चलिबो धीरे धीरे कर्म जोग उपास कर ज्ञान जोग उपास कर भक्ति जोगरे से उबे टुबे ही हम सबु बले गोटे चिंतार गोटे भावना गोटे कर्म सबु बले रही एथिपाई कौन करिया पड़ो ना भगवान को ठारू भक्ति शिखा पड़े ना भक्ति कहा ठारू शिखा पड़े ना भक्त ठारू भक्ति शिखा पड़े जो माने भक्त जी 24 घंटा भजन करुचंदी तांकर सेवा कर तांकर सानिध्य लाभ कर तांकर दायित्व निय तांको कथा बुझ अरे तांको दायित्व कौन नबू बुझीबू से माने केमती खाइबे भजन करि परिबे आनंद रे रही परिबे एवं प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ जहाँ जहाँ दरकार तांको जोगेई दियो से प्रभुଙ୍କ सेवारे लगेई देबे एई सेवारे जदि तमे रहिबो से कृपा करिवे से आशीर्वाद करिवे भगवान को प्रति तम हृदय रे भक्ति भावटा जागृत हो तांकर कृपा नहले भगवान को पाई हृदय रे भक्ति भाव जागृत एथि गोटे कथा कहली कौन ना प्रयास और विश्वास प्रयास बोले चेष्टा केते चेष्टा करूच सत्संग होउची ना जीवा ना मुंड बिंदुच देह कौन होउची
ଏତେ ବାହାନା ଆପଣ ମନ ବାହାର କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ମନର ଚାଲାକିରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ଘରେ ପୁଣି କେମିତି ରହିଲ, ପେଟ କାମୁଡ଼ୁଛି ପୁଣି କେମିତି ରହିଲ, ପୁଣି ଘର କାମ କେମିତି କରିପାରିଲ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କେମିତି କରି, ବନ୍ଧୁ ଆସିଲେ ତମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କିଏ? ତମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କିଏ? ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ କି ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ମୋହର, ଏ ସଂସାରରେ ଦବା ନବା ବନ୍ଧୁ ନଦେଲେ କିଏ କାହାର? ତୁମ ପରି ବନ୍ଧୁ କିଏ ସେ ହୋଇବ, ଦୂତପଣେ ହସ୍ତିନାପୁର ଯିବ। ପ୍ରକୃତ କେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଭଲ ପାଇଛି, ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଅତୁଟ ରହିଛି, ନିଷ୍କାମରେ ଭଲ ପାଇଛି, ସେ ଖାଲି ଦେଇ ଚାଲିଛି, ଆପଣଠାରୁ କେବେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା କରିନି। ସେମିତି ବନ୍ଧୁ କେବେ ଜୀବନରେ ପାଇଛନ୍ତି? ଯେତେ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନ ଚାଲିବ କୌଣସି ବନ୍ଧୁତା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ। ବାପ ପୁଅରେ ବି ହେବନି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ହେବନି, ବନ୍ଧୁ ତ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ବି ବନ୍ଧୁ। ଆଉ ଯେତେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭଉଣୀ ଘର କି ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ଘର ସବୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁ ସବୁ କେବେ ରହିବ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ରହିବେ, ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଭାବିଥିବେ, ଆପଣ ଭିତରେ ଏ ଭାବ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ, କିଏ ଗଲା ଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ, କିଏ ଆସିଲା ଭାବ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁରି ଭିତରେ ଜଣକୁ ଦେଖିକି ଆନନ୍ଦରେ କ'ଣ ହେଉଥିବେ ନା ବିଭୋର ହେଉଥିବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିଟା କେମିତି ଆସିବ ନା ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କଲେ, ଭକ୍ତଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ, ଭକ୍ତଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିଲେ, ସେ କୃପା କଲେ ତମ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସିବ। ଜୀବନରେ କେତେ ଥର ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି? ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଇ ହେଉନି, ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ହେଉନି, ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରି ହେଉନି, ଗୁରୁଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇ ହେଉନି। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି, କାହାଙ୍କ ପାଇଁ? ଆରେ ବାବାଜୀ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହ ପୁଣି ଖରାପ ହେଲା, ଆମେ ସେଠି କାହିଁକି ଯିବା? କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବା? ଆମେ କାହିଁ କ'ଣ ଦେବା? କ'ଣ ଦରକାର? ଏଇ ବାବାଜୀ କେଉଁଠି ପାପ କର୍ମ କରିଛି ବୋଲି ତା ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଛି ନା? କେତେ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ମନ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ଭଗବାନ ଏତେ ଭକ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଏତେ କେମିତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ କେମିତି ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯାଉ, ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭକ୍ତକୁ ପକାନ୍ତି। ଯଦି ଭକ୍ତ ସବୁ ସିଚୁଏସନରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସି ଧରୁଥିବ, ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ, ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ସବୁଥିରେ ଲାଭେ ଅଲାଭେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାବ ଯିଏ ରଖିଥିବ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତା ପାଖରେ ଦିନେ ହାର ମାନିବେ। ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଗବତରେ, ସ୍ୱଭାବ ନିରପେକ୍ଷ ଶାନ୍ତ, ତପସ୍ୱୀ ରିପୁ ବିବର୍ଜିତ, ସମଦରସୀ ପ୍ରେମାପ୍ଲୁତ, ଦୟା ସାଗର ପରହିତ, ଏମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପଛେ ପଛେ, ନିତ୍ୟ ମୁଁ ବୁଲଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ, ଆବରି ଥାଇ ବେନି ପାଶେ, ତାର ଚରଣ ରେଣୁ ଆସେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବହୁତ ବାବା ଉପସ୍ଥାପନା। ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ନିରପେକ୍ଷ ଆଉ ଶାନ୍ତ, ତପସ୍ୱୀ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବୁଝେଇଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ହେଇଯିବ। ରିପୁ ବିବର୍ଜିତ, ରିପୁ କ'ଣ? କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଏଡ଼ିକି ନିଲଟା ହେଲୁ, କଲୁ ଏକାଦଶୀ ବର୍ଷ, ଛାଡ଼ି ନେଉ ଦିନେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ। କେତେ ଜନ୍ମ ତୋର ଯିବ ଏମିତି ଏକାଦଶୀରେ ବାପା, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ମଡ଼େଇଥିବୁ। ଆବରି ଥାଇ ବେନି ପାଶେ, ତାର ଚରଣ ରେଣୁଆ, ସେଇ ଭାବ ଯାହା ଭିତରେ ଆସିବ, ତାଟି ଭକ୍ତି ଭାବ ହିଁ ଆସିଗଲା। ଭଗବାନ ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ହଜାର ହଜାର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଏଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆପଣ ଭାବିବେ ମୁଁ ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବାରୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବାରୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବାରୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଏଇସବୁ ବିପଦ ପଡ଼ିଛି ନା, ଏଥିରୁ ମୁଁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯିବି। କାହାର ପୁଅ ମରିଯିବ, କାହାର ଝୁଅ ମରିଯିବ, କାହାର ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ହଜାର ହଜାର ପରୀକ୍ଷା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜୟଦେବ ଭିତରେ ରହି ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦ ସେ ଲେଖିଲେ, ଜଣେ ତ କର୍ତ୍ତା ନା, କରି କରାଉଥାଇ ମୁହିଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଏତିକି ଜନ୍ମରେ ବୁଝା ହଉ, ଦେଖିବେ ଭକ୍ତିଟା କେମିତି ଆସିବ। ଆରେ ସିଏ ଗଲେ ଗୀତି ଗୋବିନ୍ଦ ପଢ଼ିଲେ, ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ପଇସା ମିଳିଲା,
ସବୁ ତ ଜଣେ ନା। ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ, ଚୋରମାନେ ବାଟରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ହଁ ନେଇଗଲେ କିଛି ନାହିଁ, ପୁଣି ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ହାଣିଦେଲେ, ବାନ୍ଧିକି ପୁଣି କୂଅ ଭିତରେ ପକାଇଦେଲେ। ଏ କଥା କିଏ କରୁଛି? ସବୁ କାଳିଆ କରୁଛି ନା। ସେ ବସି ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଭଜନ କଲା, ନିଷ୍ଠାରୁ ଟିକେ ଟଳିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ବୋଲା ହେଇଛି, ତେଣୁ କେବେ ଟିକେ ଟଳିବି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଏ କଥା ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ପଦେ କଥା କହିଦେଲେ, ଟିକେ ଉପଦେଶ ଦେଇଦେଲେ, ଆମକୁ ଟିକେ ପ୍ରତିକୂଳ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ବାବା ଭଲ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେନି। ସେ ଧନୀ ଲୋକକୁ ଚାହିଁଲେ, ଆମକୁ ଚାହିଁଲେ। ତମର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା, ତମର କଲଚର, ତୁମେ ତା ଭିତରେ ଖାଲି ବିଷ୍ଠା ଘାଣ୍ଟିଲ ଆଉ କ'ଣ? ଯାହା ପାଉଛ ଜାଣୁଛ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ସେଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲେ, ପୁଅରୁ ଉଠେଇଲେ, ହଟିଆ ଠାକୁର, ହାତ ଗୋଡ଼ ପୁଣି ତାଙ୍କ କୃପାରେ ସବୁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଧନରତ୍ନ ଦେଲେ, ସେ ନେଇକି ଗଲେ। ଏମିତି ଶହ ଶହ କଥା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କଥା, ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥ ହିଁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଭଜନ କଲେ ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସାଧନା ପିରିୟଡ଼ରେ ଆସେ। ସବୁଟାକୁ ସହିକି ଯଦି ସାଧକ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଭଜନ କରି ଚାଲିବ, ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କେଉଁ ଦିନ କରିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସିଚୁଏସନରେ ସେ ବସି ତାର ଭଜନରେ ରତ ରହିଥିବ, ଭଗବାନ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଧରା ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଧରା ଦେବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତାଧୀନ ହେଇଯିବେ, ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଇଯିବେ। ଭକ୍ତ ଯାହା କହିବେ ତାହା ସେ ପାଳନ କରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ କେତେବେଳେ ନିର୍ଦୟ ନୁହନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ସାଧୁସନ୍ଥ ବହୁତ ନିର୍ଦୟ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଉପରକୁ ଟିକେ ହାର୍ଡ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରଟା ବହୁତ ସଫ୍ଟ। ଥରେ ଦେବରାହ ବାବା ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମର ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ହଜାର ପକ୍ଷୀ ଆସି ବସିଲେ, ହଜାର ପକ୍ଷୀ। ବାବା ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍କାର ରାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବସିଛୁ, କଥା ହେଇଛୁ। ଏଇ ଜମି କିଣା ହେଲା ପରେ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଯିବୁ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟେ ଆଣ। ସେ ବାଡ଼ିଟେ ଯେମିତି ଆଣିଲେ, ବାବାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ବାବା ତ ସବୁବେଳେ ମଞ୍ଚା ଉପରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ ଯେମିତି ପକ୍ଷୀକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ବସିଲେ, ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ପର ମେଲା କରି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେ ମଞ୍ଚା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ପାଖରେ ବସିଛୁ, ଧ୍ୟାନ କରିଛୁ, ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀମାନେ କେତେ ଜାଣିଥିଲେ ସାଧୁଙ୍କ ହୃଦୟ କେତେ କୋମଳ, କେତେ ଦୟାଳୁ, କେତେ ପରୋପକାରୀ ସାଧୁମାନେ। ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବାଡ଼ାଅ। ପରମେଲା କରି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଶହ ପକ୍ଷୀ। ବାବା କହିଲେ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ତୁମେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ହୁଡ଼େଇ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ହୁଡ଼େଇବାକୁ ବାଡ଼ିରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଚିତ୍କାର କରି ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ କେତେ ଦୟାଳୁ, କେବେ ସେ ନିର୍ଦୟ ନୁହନ୍ତି। ଯେତେ ଯାହା କରି ତାଙ୍କର ଯେ ଶରଣାପନ୍ନ ପୁଣି ବସନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ସାଧକ କି ସାଧିକା, ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି କେମିତି ଆସିବ ନା, ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କଲେ। ଆମେ କେବେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସେବା କରୁଛେ? ଭକ୍ତଙ୍କ ପିତାର୍ଥେ ଆମ ସମୟଟାକୁ ଦେଇଛେ? ଆମ ଇନକମ୍ରୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ସେବା ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦିଆଯାଏ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ କେତେ ଦେଇପାରିଛେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ କିଛି ନେଇକି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯାହା ନେଇକି ଯିବା ତାକୁ ଆମେ କେବେ ସୃଷ୍ଟି କରୁନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାରଦଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ। ନାରଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। କେମିତି ସେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିଲେ? ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କେବଳ ହିଁ ସାଧୁ ସେବା କରୁଥିଲେ, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ। ସାଧୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ, ବଳିଥିବା ପ୍ରସାଦକୁ ସିଏ ହିଁ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଆଗେ ଗୁରୁମାନେ ପ୍ରସାଦ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରସାଦକୁ ସମସ୍ତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ଟିକେ ଟିକେ ଦିଆଯାଏ।
କାରଣ ସେଇ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ପ୍ରସାଦରେ ଏତେ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ମନରୁ କେବେ ଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା, ଭିଆଇପି ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାରଣା, ଯାହା ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ନେଇ ଧାରଣା, ଆରେ ସେ ବାବାଜୀ ପ୍ରସାଦ ଛୁଇଁଛନ୍ତି, ଖାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବୁ। କେତେ ମନରେ ଅହଙ୍କାର, ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅସ୍ମିତା ଭାବ ହିଁ ଆସୁଛି। ନାରଦ ସେବା କରି କରି ସାଧୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଇ ପାଇ ମଲେ, ତାପରେ ନାରଦ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ ନା, ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନପାରେ ମୋର ତନୁ, ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ଖଗ ମୃଗ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତେ ମୋକ୍ଷ ଯୋଗ। ଦୈତ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଦାନବ ବୁଝିପାରୁ, ଖଗ ମୃଗ ରାକ୍ଷସ ହଉ, ମାନବ ହଉ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ହଉ, ଯଦି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସେ କରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତା ସ୍ୱଭାବର ଆଚରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଟା ନିଷ୍ଠା ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବ। ଥରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଇ ଭୌତିକ ଜଗତର ବିଦ୍ୟାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଛ? ଥରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିକି ମନେ ରଖିଦେଇ ପାରିଛ? ଥରେ ଅକୁ ମଡ଼େଇକି ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରଖିପାରିଛ? ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ସାଧନା କେମିତି ଏକାଥରକେ ହେଇଯିବ? ଯାହାର ଏକାଥରକେ ହେଇଛି, ସେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଧନା କରି 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 ଆସିଛି। ସେଇ ସୁସଂସ୍କାର ତା ଭିତରେ ସଞ୍ଚିତ ଥିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମା ଗର୍ଭରେ ରହି ଯେତେବେଳେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଇଛି, ଏ ମହାମାୟାଙ୍କ ମାୟା ତାକୁ ଏଭଳି ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଏମିତି କେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ନାହିଁ ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୁଣି ତାକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ନ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, 12 ବର୍ଷ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଟାଇମ୍ ଖାଇକି ପୁଣି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚବଟିରେ 12 ବର୍ଷ, ରମଣ ମହର୍ଷି 40 ବର୍ଷ, ତୁଳସୀଦାସ 16 ବର୍ଷ ବସିଛନ୍ତି। କେତେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନିଜ ଭିତରେ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆହେଇଛି। ଏବଂ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ, 13 ବର୍ଷ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହିଲା ପରେ ଆଉ ଛାଡ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ତୁ ତ ଛାଡ଼ିବୁ କ'ଣ? ତୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ, ସବୁବେଳେ ତୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତୋର ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି ତୁ ନନ୍ଦନ। କାହିଁକି କି ପାଇଁ କରୁଛୁ କ୍ରନ୍ଦନ? ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଅଛି, ଆମର ତ କିଛି ମନେ ରହେନି, ଶୁଣି ଦେଇଥାଉ, ଯେତିକି ମନେ ରହିଥାଏ ସେତିକି। ତୋର ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି ତୋର ନନ୍ଦନ, ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ମୋ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମୋର କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି? ତୁ କିମ୍ପାଇଁ କରୁଛୁ କ୍ରନ୍ଦନ? ତୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ତୋ ଭିତରେ ବା ତୋ ପ୍ରଭୁ, ତୁ ବା ନିଜେ ପ୍ରଭୁ। ଉଚ୍ଚତର ସାଧନା ରହିଛି ନା। ତେଣୁ ବିନା ଭକ୍ତିରେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ, ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି କେତେବେଳେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନରେ ଜାଣିମେ, କର୍ମରେ ଜାଣିମେ, ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭଜନ କଲେ ମିଳେ ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାପ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ, ଭକ୍ତଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆସିଲେ, ଭକ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେବେ ସେ ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କଲେ, ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରସାଦକୁ ପାଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର 12 ବର୍ଷ କଲେ ସେବା, ଗୁରୁ କହିଲେ କିଛି ହିଁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରୋଗଟେ ହେଇଛି, କୌଣସି ରୋଗକୁ ଔଷଧ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଔଷଧ ଅଛି? ଚପେଇ ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଶ୍ୱାସ ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଔଷଧ ଅଛି? ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଅଛି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଔଷଧ ଅଛି? ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଔଷଧ ଅଛି? ଯଦି ଏତେ ବଟିକା ଖାଇଲା ପରେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଉନାହିଁ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ମନର ଯେଉଁ ମଳି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେ ଶାନ୍ତ ଯେଉଁ ରିପୁଗଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମରିଯିବେ, ଚାଲିଯିବେ। କେତେ ନିଷ୍ଠା ଦରକାର, କେତେ ଭାବ ଦରକାର, କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର, କେତେ ନିର୍ଭର ଦରକାର। କରି 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 ଚାଲିଲେ ଦିନ ଆସିବ, ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧିର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ବାବା ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବଟା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ
जड़ ठारू चेतन पर्यंत, दुष्ट ठारू सन्थ पर्यंत, नारी ठारू पुरुष पर्यंत समस्त ये वर्ल्ड रे समस्त प्रति तुम भितर कौन हम ना दया भाव आसव, प्रेम भाव आसव। जहाँ ठारे भक्ति भाव आसी यही लक्षण ही प्रकाश पाए। से कौन सी विषय मंतव्य दिखती ना, कौटा को भूल ठीक कहती ना, केवल गोटे कथा कहती भक्ति केमिति आसीबो ना केते गोटे नियम जदि आपण पालन करेंगे निष्ठार सहित वर्ष वर्ष आपण हृदय रे भक्ति भाव आसीबो। एति कहिकी बंद करबा। कौन नियम ना आग जीवन रे लक्ष्य निर्णय करेंगे। प्रथम लक्ष्य होची मु भगवान को भल पाइबी, भगवान को भक्ति करी। द्वितीय कथा एथिपाई मते आग सात्विक जीवन काटिया को पड़िबो, कम्प्लीटली सात्विक जीवन। से सात्विक जीवन कोठी शिखिबी ना सन्थक ठारू, साधुक ठारू, गुरुक ठारू शिखिबी। पोशाक सात्विक, खाद्य सात्विक, परिवेश सात्विक, उपासना सात्विक, कर्म सात्विक, सबू गुड़ाक सात्विकमय होइथबो। ते ड्रेस गोटे, खाद्य गोटे, राजसिक सबू किछि हबनी। सात्विक भी भक्ति भाव आसब ना। विशुद्ध सात्विक भाव जो तुम भितर आसीज से तुम भितर भक्ति भावटे ही आसब। सबुटा सात्विक, खाद्यटा भी सात्विक। प्रभु को समर्पण न कले आप खाईपर ना। जहाँ प्रभु खाती ता आप ऑफर कर समर्पण कर खाइबे। सबु प्रभुंकर प्रसाद बोली भाविबे। तापरे सबुदिने निर्दिष्ट जप ध्यान रे बुड़ीबे। पर्टिकुलर गोटे जप, पर्टिकुलर गोटे ध्यान। जहाँ को कृष्ण भल लगती, क्या राम भल लगती, क्या जगन्नाथ भल लगती, क्या गुरु भल लगती, क्या माँ भल लगती, राधा राधा किए जप कर, किए कृष्ण कृष्ण, किए राम राम, किए गुरु गुरु, किए जगन्नाथ 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 जप। गोटे नाम कंटिन्यूअस जप। किए सगुण जपर रहिबो, किए निर्गुण जपर रहिबो, किए साकार पूजा रहिबो, किए निराकार पूजा रहिबो, किंतु कहा को विरोध नथिबो। भगवान सगुण, भगवान निर्गुण, भगवान निराकार, भगवान साकार। कबीर कहले निराकार होची मोर पिता, साकार होची मोर माता। जे बहुत साधक अछंती सेमाने कौन करते, सगुणवादी निर्गुण को विरोध करते। बहुत साधक अछंती निर्गुण को भल पाती, सगुण को भल पाती नहीं। बहुत साधक अछंती सगुण को भल पाती, निर्गुण को भल पाती नहीं। जहाँ भितर मत पार्थक्य अच्छी से पूर्णांग साधक नुहंती। अंध अंध कहवाटा भी भूल। हाथी देखती जमी मत दियंती। हाथीटा कि भली ना कुला भली जे कान को देखी, जे भगवान कि भली से कहती, से केमती ना खंब भली, किए कहती पत्थर भली, किए कहती दौड़ा भली। से भली जार आखि अच्छी से सबू मिसई देले जहाँ से कहे। से सबुटा समर्थन करे, सबुटा भल पाए, सबू काम करे। जमी रामकृष्ण परमहंस कहले अरे से माछ, किए माछ को भाजी करी खाए, किए माछ को पोड़ी करी खाए, किए माछ को तरकारी करी खाए, किए माछ को मोहर करी खाए। से ही माछ सेमती ध्यान करिया भल लगे, जप करिया भल लगे, सगुण पूजा करिया भल लगे, निर्गुण उपासना करिया भल लगे, नीरव रहिया भल लगे, सत्संग करिया भल लगे। सबू भितर तार विशुद्ध सात्विक भावटा ही फुटी उठुथिबो। तो सबुदिन साधन से रत रहिबो। सेतुरु को दिन से बंद करबनी। गोटे धारारे से रहिबो। धारारे व्यतिक्रम हबने। जदि धारारे रहिबो कंटिन्यूअस वर्ष वर्ष ता चित्त शुद्धि हेले ताटी राधा भाव आसीबो। जेतोळे ताटी राधा भाव आसो धारा गोलटे देले राधा। जेतोळे राधा भाव आसीबो से कौन करिबो, रास पीठ को जाई परिबो, रास स्थल को जाई परिबो, नित्य वृंदावन को जाई परिबो। प्रभुंक सहित दिन दिन राति राति कौन करिबो, रास लीला रे प्रवेश करी रास करिबो। रार्थ जीव स अर्थात्मा, ये जीवात्मा परमात्मा को सहित मिलन हो। एवं
से नित्य वृंदावन सबुबले प्रभु को देखुथिब आनंद प्रमोदरे आनंद प्रेमरे ता जीवन टाक अतिबाहित करदेवाटा ही रास बा दिव्य चेतन परिपूर्ण हो जावाटा ही रास आमर तो धारा पर्यंत स्थिर हो पारानी आज पूजा काली पूजा ना आज ध्यान काली ध्यान ना आज दान काली दान ना पुणी मनरे विरोधाभास सृष्टि होगा अरे काली 10,000 देजी आज पुणी पैसा देवी काली वृंदावन कोटी टंका गुरु देसी पुणी आज आउ देवी हो पार जहाँ देदेलु सी जे तोर तू ए कथा जानिनु धारा मोर पर्यंत ठीक हो पारानी सात्विक जीवन हो पारानी ध्यान जप निर्दिष्ट धारा रे कंटिन्यूअस प्रोसेस रे हो पारानी तापर कौन दान जहाँ मोर शक्ति सामर्थ्य अच्छी मु मन को देदेवी प्लस मो पाखे जहाँ अच्छी मु प्रभु सेवार भक्त सेवार गुरु सेवार भगवान सेवार लगेदेवी कहले बहुत समय जो मैंने लगे से कि फल पाई नेक्स्ट सत्संग पुणी जगतसिंहपुर कहवा कि भक्ति द्वारा सबकि प्राप्ति हुए भक्ति द्वारा सबकि प्राप्ति हुए सब कौन आग भगवान मिलती भगवान मिले सबकि मिल जाए भक्तिर जिनिस कौन कर आश्रम करवा मंदिर करवा लोक मान भोजन दबा ठाकुर को भोजन दबा लोक मान सेवा करवा ठाकुर सेवा करवा आनंद प्रेम दिनटी को अतिबाहित रास आपण भितर आसीगला आप राधा भाव नहीं बंचिले सब आनंद प्रेम आ सब भगवान सहित आप मिलन जोगयुक्त अवस्था रहिले निधुवन जमी गोपी माने कृष्ण सहित रास करुले से निधुवन आप प्रवेश करी गोपिका भाव नहीं आप रासलीला प्रत्येक मुहूर्त कर चलिए आमर गोटे धारा है सात्विक जीवन है आमर सात्विक दान है आम सन्थ संग साधु संग आम कले भागवत कहीदे जीव साधु संग बिनु लभि न पारे मोर तनु कहीदे ठीक अच्छे कि तो करी देखुच कि भगवान आमको जो उपदेश देते आम जदि पालन न करी भगवान आमको जो कथा कहते आम तो खाली कहवा 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 ज्ञान के शांति मिले ना ज्ञानटा जिते क्रियात्मक हुए तो भक्तिर परिणत हो जाए जो भक्तिर परिणत हो जाए से शांति और आनंद मिले आपड़ जानते समस्ते भगवान समस्त को भगवत दृष्टि देखिले आपन शांति और आनंद लगे ये कथाटा को जीवन में पालन करें जदि कई भगवान आप मागिले गंडे खाइबू आपड़ के 50टा टंका 100टा टंका दे पारे गोटे टंका 2 टंका 5 टंका एवं 10 टंका हो जाती देला बेले आप भी चिंता करेंगे मुझे 10टा टंका तक दे सारे यदि समीक्षा करेंगे से प्रभु ही ता भीतर नेले से प्रभु ही खाइबे केते शांति केते आनंद कि क्या दौच संसार एक व्यतीत दुई नहीं ईश्वर एक सबरी भितर पशि से लीला करुचंती क्या मुझे किए नेला जिते नकारात्मक चिंता आपण भीतर आसूची आपणकर कर्ता भाव अहंकार जितेबाला आप समर्पित होइजिबे आपण भितर ये भाव रही तेणु सात्विक जीवन आउ कौन गोटे धारा रे सब ध्यान जप आउ सत्संगर आश्रय साधु सतंकर सेवा लास्टा हूँ कौन से मूल कथा और शेष कथा निजको गुरु भगवान निकटरे पूर्ण मात्रा समर्पण कर तुम भितर मु मोर भाव जमती न रह संपूर्ण भाव में गुरुगत प्राण हो जाओ भगवत प्राण हो जाओ जो उपदेश भगवान देते अक्षर अक्षर पालन करने निकट प्रार्थना कर आर्थरिक बाबा कही नवम अध्यायर 22 श्लोक 18 अध्यायर 66 श्लोक बारंबार पढ़ तो साधना कर साधना कर साधना कर जिते मन शुद्धि हम निर्मल हम पवित्र हम आपण भितर से भक्ति भाव आसब भक्ति भाव लक्षण बाबा कहले मानसिक शांति लगे ईश्वर को भजन करा ध्यान जप करा बहुत भल लगे आ समस्त प्रति
ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୟାଭାବ ଆସିବ, ଭକ୍ତିଭାବ ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ପୋଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତନ ହେବ। ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେଇ କାମ କରିକି ଆପଣ ହସି ହସି ବିଦାୟ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ମୁକ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋକ୍ଷ ଦରକାର ନାହିଁ, ସବିକଳ୍ପ ଦରକାର ନାହିଁ, ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଦରକାର ନାହିଁ, ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ଦରକାର ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମପଦ ଦରକାର ନାହିଁ, ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ପଦ ଦରକାର ନାହିଁ, ଭକ୍ତ ଭାବ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ନବଦା ଭକ୍ତିରେ ଆପଣ ପଢ଼ିକି ଜାଣିବେ। ଶ୍ରବଣ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ ସୁଖ କହିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣିଛନ୍ତି। କିଛି ଆଶା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନାହିଁ। ସେ ନିଷ୍କାମରେ କହିଛନ୍ତି, ଏ ନିଷ୍କାମରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ କରାହେଉଛି 7 ଦିନ, କଣ୍ଡିସନ୍ କରାହେଉଛି ବକ୍ତାମାନେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋଟେ ରାତିକେ ବକ୍ତାମାନେ 7 ଲକ୍ଷ, 8 ଲକ୍ଷ, 20 ଲକ୍ଷ ନେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ରାତି ଭାଗବତ କଥା 2 ଘଣ୍ଟା କହିବେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ, 20 ଲକ୍ଷ ମାରଡ଼ି ମାନେ ଦେବାକୁ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ବସି ଜମା 2 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 20 ଲାକ୍ସ, ଯେ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ 7 ଲକ୍ଷ। କେବଳ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଶ୍ରବଣ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ଯଦି ସେତିକିରେ ଆପଣ ଜୀବନଟାକୁ ରଖିଲେ, ଶୁଣିଲେ, ଭଲ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କରି କଥା କହିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲ? କିଛି ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦକୁ ନାହିଁ କି ନିରାନନ୍ଦକୁ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆମର ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ, ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ସେଇଟା ଆମର ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍। ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍? ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍। ସତ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ସଙ୍ଗ ହବୁ ସେ କଥା ଶିଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ଅସତ ସହିତ ସଙ୍ଗ ହେଇକି ଦିନ କାଟୁଛୁ ନା। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଆମ ଭିତରେ ବିବେକ ଉଦୟ ହେବ। ଆମେ ଅସତ ସଙ୍ଗରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ସତ ସହିତ ଆମେ ସଙ୍ଗ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ କ'ଣ ମିଳେ? ସଂସାର କଲେ କ'ଣ ମିଳେ? ସୁଖ ମିଳେ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ବି ମିଳେ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, କେବଳ ପ୍ରେମ ମିଳେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେ ମନଟା ହାଲକା ହେଇଯାଏ, ମନରେ କାମନା ବାସନା କମିଯାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତା ଯାହାର ସେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେ କଥା ସେ ଜାଣିଛି। ଭକ୍ତି ଆସିଲା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି କଥା ତୁମ ମନରେ ସ୍ଥାନ ପାଉନଥିବ। ଭଗବାନ କଥାରେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିବ, ସେଇ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସୁଥିବ, ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଆସୁଥିବ, ଦେହରେ ରୋମାଞ୍ଚ ହେଉଥିବ, ଆଉ ମନରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥିବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଥିବ। ଜାଣିବେ ମୋ ଭିତରେ ଭକ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବେ। ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନ ଗିରି ଆକାଶ, ତୁମ୍ଭ ଲୀଳା ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ। ଯତ୍ର ଯତ୍ର ନେତ୍ର ପଡ଼େ, ତତ୍ର ତତ୍ର କୃଷ୍ଣସ୍ପରେ, ଇଷ୍ଟସ୍ପରେ, ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଦେଖାଯାଉଥିବେ। ତୁମେ ଜାଣିବ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ତମ ଉପରେ ହେଇଛି। ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତିଭାବ, ମନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଆସିଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସତରେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସାଧକକୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯାଏ, ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସାଧକ ସେଥିରେ ନଥାଏ। ଯାହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ଫକୀର ହେଇଥାଏ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାନି। ନେକ୍ସଟରେ ପୁଣି ଭକ୍ତି ଉପରେ କଥା ରଖାଯିବ। ଶେଷରେ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପଗଣ ସବୁରି ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।